hai mũ mà cái gì à bảo là tôi bảo là lo da adesso poi penso che lo e lo dà via che no non c'è posto ma di mai che dato io ne da صل له يلا بتخش على ناس حلو بيطلع ناس بعد صار المرض اللي يا حبيبي اللي ده فون Pois não chegou lá. Lá. Eu vou fumar. Aliás, não, mano. Olha isso. Que é isso, cara? Olha. Acho. Valeu. مش لسه. على زياد كاسة. زياد كاسة. تعيش زياد كمان. والله زياد شغل شيء. هو ده وزير جبت فاسة. حاجة الأساس تعال عوض الأساس. Можешь машинча урхал деш республикан кюгал хочо гичен нерен багон шларе хо бган бил иш сандага да царша жезл властинца сошер республикан кюгал хочен машин хлар отки парша тайп экспериенч дагио шол кады рамзан колумбия шу нек эн гаролан соборна самона ген был хош сетю багон штал хочуна машин кады рамзан قارتلوش جاين بالخخ والشرقة غلط داخل صورو غير نيقان نظام تلخور يوخ تدم ستدوس ناخذ شيء ديما جروب هذا شيء متغير молодец там ايوه شنو بقى حلقة حمل جيجا كده هذا غير أقول وصل شوي دوا معلوماتك يا اسمان لا تبغى موضوع صورة كده ده شغال تمشي كده ده كيف شيء يصير بس بيجي كم تعالوا دي كيف تعالوا عاوز Radio Colin, die slaat weer snel door naar. Tot hier, als het maar heel goed is. Dan twee dagen. Geen doorlijk niet, 2 dagen. 3 dagen. Daar moet het wel weer shoot. Maar geloof ik geloof ik zie je staan. طريقة الوزنات يمضي فعقد في عملة شميت. أخاف بستاس. Ja, men la skorbe skjøt og høy da svettdørs. Falla generiøst da ili da jo det la da. Så jo تعليل مصدري قد يش نيق شوربه شو صير. مسلم يقولوا شنينيت فديك بابنا وعن شو ده بابنا. Неган бахон жлари хон самозер цути ачык цадол кады Рамзан кеч номишоч боданик күзгөн ждолч иномаркет я вёт кедашет вице-премьера пресс-секретарь Волш. И работает. ثاني دعوة ثاني حلقات. أيوة. جزء ما يعرف. حلقات يشون عن جاء. شو شو تسمى اسمه؟ هو قاعد ده. طيب كيش.
Давай. Var, det då. Ketto. Det är rätt bra. Ketto kör bara så. Как раз встает им, Да. оценки такие 4. 4 дали. 4. Да, она будет не гибать 4. И вы что, так главе так цел. Балаганом, да, просто. Балан, да, страховок яс. Их там есть, все равно да. Man gillar då cigar då. جيبوا ربط جيبوا بدش بيع أبغى نبغى ما يحرق الله يبغى كيس سعره بلا عاوز سلام طبيعي Det är jag tror. إيش دان سو ده تقول شيء دان تطلب ثلاثة وقت عم دان استخوك خليه بالذات دان وهيك دان لا فيا ولا اسمه خد صوص نحبه ديال حمص يشنو السلام عليكم. لا تبغى ما سيد هذه عم يحكي وين؟ تعمدت يا اخي ما تطلع شعار ولا اخي؟ شو ما تحاسب يا اخي؟ شو هو ما تحاسب يا اخي؟ بس دي؟ شو تعمل سعر قليل شيء؟ ما تصير ده لا تبغى. نخ زعم دو اشي بدوش ده بركي وقت سووش تقوي تقوي من ليش دان لا ريش دان فازولم ده شاقوت سواد رام ده ويدو Groznyski da more ulica cigara hela huda prikritio se da vi na more любой да патруль показывает да вы да когда бой и так гайси ви на more бош сюда аше прикритие да и вы так леру есть да мгаш то хамту аш вухан туале да герто تعودك ومتى ده كان ده صداع مش كويس سو سلاش شعر سلاش تبش كده الشعر ولا مش الناس كده وده شيء تطول شيء تطول ده اي ويك بتشين ده وين ده كي ما ده هم زعلتي ده هو ولا ده بكيشن بشكيك خلي مصر ده لا أتبع لا تعبر إساف أيل كرته والش بيدجت كميسي روير قيد شو ضيع حرف فينانس بنستيرتوا شيء زرت حياة تلشر بيدجت قدر در دي تريدش وتصحن قيد رح إيش دا لوش برت حموق منستيرسن فيدمستن ويكلش منيسيبالنك أشتك يوغل خوي إيش قيد شو ناخي ريسبوبليك بيدجت يحتاج خيس مش بيربويل مثلا سيولج عليك يوغل اللي قيد خرج لوريو نيقش ديك شحال على أهترن فينانس منستر إساف أيل سبيلغل مداخل كيرتنك دوب قيد الأكتر برتقاش لي ريسبوبليك بيدجت قول يشغلر يوزيد правительстве рая хитер. Министерство финансов Республики в настоящее время завершается работа по уточнению некоторых принятых расходных обязательств, действие которых распространяется на планируемый бюджетный период. Но по предварительным итогам проведенной работы считаю необходимым сообщить, что бюджет будет сбалансированным. Такое же обещание вчера было дано президенту нашей республики. И предварительный полный объем составит порядка 65 миллиардов рублей. Заводский кошты бери хинс дюнген лил дезердats ayom amon qozadayilni qitsa kel школ нетигеш деше хошна сер дайшна ношна боққа хиласунах июгр яхин харшин теляснер ахмад хажат архчу оралин фондо тадас даряда лочбар дешен илман министр сёлжали кюгала сигаварт хабел ходжабраил ахмад بقدوش ريجيون يقمت خاطرن قيرن برنامج ديشر اوغري حلقه چرا سعدو كورت غالا سيسيل سايول كير شكولش اهنت دزد دو زوج كوق واشتر باخر خوي دزدرن حوله شكولس حيل وينين نوخچن ريسبوبليكان ديشرن علمانن مينستر موزايو انزوري غالندا خوچي مسلمي كورتنك وي بچابو خدو بير ديش دو علم عامو ديش دو علم هو شوستك ايهو خلق دو شي داخل ات ويغرو وندلش قام مشي تاع بروفيسي خارج شي شكولا زواج زكوادو باش اسنوديو إشي اسنو فلشت استغن شكول الريال شو تاع شاخه باش يدوزو باش يمحكم فايده حلا دخوا واز موجس كري دخوا شانش تحج إتشرح قزبيرش إنترنت خلش غشلو چا داتر دل دوشدر ريسبوبليكين جوجل خوچند اديلرت تان شرح تان ينيلر ميل اوشدول هيلش دولش كير شكول تقا إنترنتن خل غشلو يختوينا بيرن ديشن دالوري إيلر ديشنن علمانن مينستر موزايو أنزور
по всем стандартам, не только российским, и международным, дети будут заниматься в одну смену. Мало того, если этот район будет разрастаться и количество детей увеличиваться, а динамика такая в республике, что население у нас растет, альхамдулилlah, и с запасом на годы вперед и на юра дала каберки. Derigiye şi akhba berdu şkola düş amsun direktor Ahmad Osasit Bakhara etera gergüç xena liq derdu. خبق دينا تدول خبلها ودقتي تنقبيرش يدو هرتان لده سان مكسانا ديري سيل بيري صرف ردي تلي صرف خطر ديري سيل على مكسانا رمضان ما تشنا نقي هر رس فسيولا كيتين وشتدي دورش ديش восстановить ящу تاي خور دورش تاي وحشتو первый по 11 класс дек бейш то куда ходишь Halqarçu şkola değişik başına taxanlarda xarin şoğdaz daxirdu. İş soğatçındalarına barkalın deşnaş tixaş elirçər. Marşalladu hevar xoşka beri dagara. Jabrailov Ahmad Xarsiyev Musa Ahmadov Jamil Keralaş. Sarxa al-Eşin bu Respublik büdjet eyüzern büyütüşbeş bu kommunalne haştışnıyor xarışta saluşbeş. Xamin Hespan Centro Reyç daya har gutturduk xarışta yol bağır xoy xusmuşka belx. Serts barqi yol sqan qitreli vekalış tayp-taypındu diqrih bolçna daluş dolbağnış. Am zakonu buğurg masara qoçda dizirdu. Haus roğer süjeti. Noqchi Respubliker bağır xoş ЖКХ haştış maqtabalırım Centro Reyç da hoşvelj galin yuq erduk qaçdolç siyenoşça. Цер чуа дуко болчар электричество пойт уец амшей горбо мах дацелот я хархалти хватталс. И коч да дуалин заводской кваштар ЖКХ Чечен коммун энергос мах дабадрын центрн векалш. Ого цабут шибут халха наха кузер предупреждать бенир, что надо шейхен хена дадал диз за жилищно-коммунальные услуги. Но однако люди абсолютно проигнорировали, платежи в кассы не поступают, поэтому она Единый информационный расчетный центр, поставщики услуг, ЖЭУ, короче, вот они арнах, это предупредить бы, у кого маленькие долги, а тех, у кого большие долги, отключить от электричества. Elektroenergi dayaqın çült atsa çurbaqır xoş ayfus müşkür bol büyülür. Sevdiği qırtıraq dozu itir baqır xoş. Kuza beğş bir şeylu xoş daga böl kommunalçikişne goda reis qılır. В связи с этим, вот это вот, мы решили поднять общественность, чтобы сами вот эти вот жильцы на каждой площадке боролись с этими неплательщиками. Сегодня вечером вот мы пройдем и всем объявим, у кого какая задолженность. И чтобы в ближайший срок, вот дадим им 3 дня, чтобы это оплатили. Hoqt açuaşı bəyə gərg düzül bu bəx iş Respublikin kommunalne haştış niyal bəyə qoyuzur şom diye qribana. Zavodskoy qoşta baxır qoyt 40 milyon şom dadıl diyiş bu. Yerigi kvartqaladi bəyə 30 milyon şom axşduyi. Lür jwaq tiğdə gaduş yaş boğ rozvoda kanala. Çün direktor Mamotsayev Seytemiş yaş bilgal yaqın xan yüz. По водоснабжению в этом до сорта ситуация по абонентским оплатам тяжелую. Причина ситуации на танлештинаха еще hadох что по счетам вовремя оплата ярдутер на танлештина фокус космоп горвода канал хадяка магистральная 20 чей дадиш что договор деш отхена оплаты есть срок его в течение 3 дней цари договора строительный чак дага диес кузха бяхкан да диес цот я после 3 дней мы будем договора, с 1 час мы будем воду отрезать им. Охиш дахиду. Kommunalçık şbağrah pa çalqobaq olu har yewaş haşt qoçdır dadarqır. Saçun qinyak sakarin. Xan goy Badr Xarsiyev Musa Xajaliyev Jamlail Kerlanış. İşte bir tağın yer xilmiş. Adaki öz şumar şayıl.